शेष समय आम ये केते कौन इनकम हो जाए दिन हो जाऊँ 1200। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। तो गाइस पुणी थे स्वागत कर मोर एक न्यू ब्लॉग रे। तो गाइस चलतु आम आज राजा मुझे जाऊँ दिजन जा बुलापी आपको देखेबी कारण आज संडे थिला ना से रूम रहा भल लगे से जाऊँगी बुलापी चली चली वर्किंग करके जीवु आम राजा आम। तो गाइस चलतु देखेबी आम बुलापी इे देखे राजा कौट जाऊे इे जाऊँ कौन बन देखा जंगल जंगल देख रूम आगे जंगल अच्छे आमर एटा आमर रूम तापरे आना जा रहे हाय आना इतना बड़ा जंगल है एरिया है। मो बेटा खाली हिंदी आ इंग्लिश कहूँ ओडिया फास्ट से जन्म होता कोड जन्म होता बेटा नागालैंड रे तो से गाइस आसतु पछपछ आसतु पछपछ ना वीडियो रे जोड़ी रुहतु। तो सांग मैंने आज मुझे आपण मानू कहवाई जाऊँगी देखिक मोर भी माने मन पड़ा। तो आमर जीवन सेमती माने ये ना आम झगड़ा करके बंचा समस्त सागर केमती खुशी रहा चेष्टा करवा कारण आम जीवन ये ना आम पूरा धरिक जो धन संपत्ति समस्त कहते मोर ये मोर से सेमती किसी ना माने आपण मैंने केवे भी नहीं जीवेनि साथी नहीं जीवेनि जन जन कहते मोर एत अच्छे से अच्छे किसी ना। तो माने अन्य जन खुशी देखापी चाहेनि किंतु कहे मोर धन ये अच्छी से अच्छी आ सहित झगड़ा ता सहित झगड़ा एमती सब मैंने कर तो सहीटा भूल। तो समस्त किसी भलरे माने कथबार्ता हाँ तो आसे दुनिया को तो टी हसी खुशी रहा चेष्टा करवा। तो क्या माने अन्य को दुख देके आम के खुशी रहा से किसी ट्राए करूँ सांग मैंने। तो देखिपे ना शेष समय आम ये शेष समय आमर माने थी देखिपे ये व्यक्ति जनक एमती मुझे माने चिन्हनी कारण मोर देखिले को मन पड़ा जे हाँ आम भी दिने माने यही जगार थिबा। तो केबे भी सांग क्या दुख दिंतुनि माने निजर धन संपत्ति को लेकिन केबे माने गर्व करतुनि से जी आम भगवान देते से आम खुशी रहा दरकार। तो से देखिपे आम भी दिने यही जगार थिबा। तो सेटा ये कहवाई चाहूँगी आपण मानक एति मेसेज देवाई चाहूँगी एमती माने मु कहूनी कि आपण मैंने जानी नथिबे सेटा ना कारण किछि लोक जानिकी भी अजणा होउछन्ती सेइथिबे मु मेसेजटा देइछि। तो गाइस आसंतु जुड़ी रुहंतु मो ब्लॉग रे देखौछि कुआड कुआड जाउछि आसी। तो सांग माने देखंतु बेंगलोर माने लागुनी जे आमे बेंगलोर रे अछु पूरा गाँ टाइप रो माने गाँ वाले पूरा देखंतु पूरा जंगल साइड रे पूरा जंगल अछि एपटे भी देखि पारथिबे पूरा जंगल। ओके गाइस तो गाँव माने जमीती लगुच सेमती पूरा सेम तो ये रहा मेरा बेटा बेटा केमती लगुच बेंगलोर रे टिके माने गाँव माने गाँ टाइप लगुच ना टिके कहदिली पूरा गाँ टाइप लगुची आ टिके शहर गले टिके शहर टिके लगुची भंजनर भले लगुची आ भंजनर बरहमपुर भले लगुची से भले लगुची मो बेटा को भंजनगर आ बरहमपुर भाया लगुच माने सिटी ये भी गले आ एट रहले पूरा गाँ वाला देखिए पूरा गाँ। तो गाइस चलतु देखेबी आगु को आउरी कौन कौन माने आमे कोडी कोडी जाउछु बुलिया पे देखेबी चलतु गाइस। ए जणे अबे माने देखाले सी भी जोमेटो डिलीवरी माने काम करछन जोमेटो राइडर। तो कहउछन्ती तांकर भी गोटे चैनल खोलिबार अछि तो सेटा पे देखिबे भाई संग ते कथा है। जय जगन्नाथ भाई हाय गाइस केमिति अछंती आपण माने आउ भाई फुल टाइम कहउछ ना पार्ट टाइम करछ फुल टाइम करछ तो केते कोन इनकम हो जाउची माने दिन में हो जाऊँ 1200-1500 पाखापाखि हो जाऊँ 1200-1500 माने पेट्रोल जाएगी 1200-1500 पेट्रोल जाएगी जब 1500 ला 300 टका पेट्रोल जाए आ पुणी 1200 टका बचे आ जदि 1200 है 900 टका इनकम हम 300 टका पेट्रोल जीव। तो सांग मैंने आपण मैंने भी बेंगलोर आसिले माने जोमेटो स्विगी सेडोफैक्स एमती भी पार्ट टाइम भी करें फुल टाइम करें। तो से तो भाईर चैनल माने खोलिया चाहूँ तो मुझे किसी हेल्प करी भाई के
ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏବେ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଟିକେ। ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା କୁହ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରତଲା। ହଁ ହଁ ଗାଁଟା? ଗାଁଟା ହେଉଛି ଲୋହାଗଡ଼ି ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ବନାଇବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଦିଅ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ବୋଧେ ଲାଗିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାକୁ ଦେଖିବ ମାନେ ସେମ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଇଏ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଜଲ୍ଦି ଚିହ୍ନି ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଯାକୁ। କେମିତି କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି। ଭାଇ ମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଆମେ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ନଥିଲି, ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ଜାଗାଟା, ମାନେ ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କହୁଥିଲି। ତ ଭାଇ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ନ ଚିହ୍ନିକି ବି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଲେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ। ତ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ମୁଗ ବି ବୁଣିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ମୁଗ ବି ବୁଣା ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୁଗ ବୁଣିବାର। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମୁଗ ଗଛ। ତାପରେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ମାନେ ମୁଗ କୁଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର କରିକିରି ଜଗନ୍ତି ମୁଗ, ମାନେ କିରା ଖାଇଦେବ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେବ। ତ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଗାଈ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ସେଇଟା। ତ ଏମିତି କିଛି ମୁଗ ବୁଣା ହେଇଛି ଏଇଠି। ପୁରା ଗାଁ ଭାଇରେ, ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଗାଁକୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ଏଇଠି ମୁଗ ପୁରା ବୁଣା ହେଇଛି, ପୁରା ସେ ଏରିଆକୁ ଧରିକି ପୁରା ବୁଣା ହେଇଛି ମୁଗ। ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଜଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଏଇଠିକି ଯାହା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆସୁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଜଗିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାର ପୁଣି ଏଇ ତ ଚୋରି କରିକି ନେବେନି, ଫିର୍ ବି ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆଉ। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଁ ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗାଁ ମାନେ ପବନ ପାଣି ପବନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଗାଁ ଭଳିଆ। ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନାଲ୍ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ସେଇଟା କେନାଲ୍ରେ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, ଏଠି ପାଣି ଯାଉଥିଲା କ'ଣ, ପାଣି ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଚାଷ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଖୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଖୁ। ତ ପୁରା ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମୁଗ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଆଖୁ କରାହେଇଛି, ସେଇଠି କୋଳଥ ବି ବୁଣା ହେଇଛି। ଏମିତି ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସବୁ ଜାଗା ତ ବୁଲିଲୁ, ରାଜା ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।